সালাম কোগে জোহার गत 15 तारीख जहाँ घटना घटाव लेना ओना को इंग आपे सामाजिक सदर लेदा आपे झतर के पे नेल कदा कम बेशी আর ওনা পরিপ্রেক্ষিতে গিয়ে আলে 20 তারিখ হিলো পান্ডুয়া থানালে সেন লেনা ওনা লাহা আলে দেবীপুরলে চালাও লেনা যাহা হুগলি রেন মাঝি পারগানা রেন মাঝি বাবা তাকির মেনা কেনা उनकिन ठेन जुक्ति परामर्श हताओ कि गड़ सप्र हताओ अंडे सेन काते जहाँ विपुल दाय ताहे काना विपुल दार साथे रड़ होइना तो विपुल दा आले मेता लिया कि नितो आपे मिटांग माने एप्लीकेशन आपे बोलते आले गले ले लीदा कि मिटांग एप्लीकेशन ले जमाया रैली रिया परमिशन हताओ बाखरा और नुआ बाखरा हो तो तखन दो विपुल दाय मेता लिया कि ठीक गया चलो आपे लाहा ताबन पे इहुन सेनक काना तारपरे विपुल दा ताकिन किन है ना आरहो माझी पारगाना रेन किछु हर को है ना तो ओंडे एप्लीकेशन जमा चालाओ काते तखन कुली के लिया को हुईना बांग हुईना तो जखन आले माने पांडुआ थाना रेन बड़ बाबू झतो काथाले मेता दिया तखन बड़ बाबू जहाँ उनको रेन लीडर मेना कोआ उनको गिद्रो एने हचको गया को जहाँ उनको रेन जहाँ लीडर मेन कानाई उनी फोन आदेया तो तखन लीडरे है नाई और तारपर चे हुई काना बांग हुई काना आपे नोआ वीडियो रे पुरोटा के पे नेला तबे मिटांग मेन कथा जहाँ ले दिया इना इन नोडे कोनो रकम वीडियो क्लिप बानियामोआ शुधुमात्र वीडियो क्लिप एमो कानिं किन्तु शुधुमात्र भয়েস तेगे आपे पे आजम जामा बाकी वीडियो इन पुरो इन ब्लार का आपे ओना तो बापे नेल जामा एबार आडी हरा मने क्वेश्चन ताहेन गे कि चिदा बाम दिखावालेया तो मिटांग जिनिस रे जेमन भागी दिक मेना खराब दिक हो मेना सुर सांगिन खय तो आडी रकम कथा के रड़ गानक गया किन्तु स्पॉट रे बांग 3 घड़ी स्पॉट रे बाम सेटेरक काना उन घड़ी आम बाम बुझ जामा ओंडे रिया परिस्थिति चेक काना तो लाहा तायम झतो रकम कथा चिंता काते गे आले नोआ डिसीजन ले हताओ कदा कि कोनो रकम वीडियो क्लिप बाले यूसा तो ओना खातिर आले कोनो रकम वीडियो छवि बाले देखा पेया शुधु प्रमाण बाखरा आले भয়েস ले आजम हचो पेया आले सेफ्टी खातिर नोआ जहाँ को आले पांडुआ थाना ले चालाओ लेना आले को सेफ्टी खातिर आले वीडियो फुटेज बाले दिखा पे गाना तो प्रमाण हो नेल पे जे चे चिका हुई लेना से बांग आजम ताबन पे आर मिटांग कथा जहाँ दो बांग ले लिखान के बांग हुगली जहाँ माझी पारगाना रेन जहाँ माझी बाबा तकिन मिना केना विपुल दा तकिन और माने जहाँ को है सेटेल लेना ओना ठावरे तो माने ठीक लिया साई साई सारहाओ जदि विपुल दा तकिन बाकिन ताहे को किया नोआ जिनिस सहज सरल भावते बांग हुई को किया हयतो नोआ रिया चिगे बांग हुई को किया चेष्टा तो चेष्टा के गियाले आले तो किन्तु जेहेतु विपुल दाय ताहे काना आडी सहज सरल भावते नोआ जिनिस मिटमाट ना विपुल दा जदि बाय ताहे को किया नोआ को चिगे बांग गान को किया तो चे आले झतो हर तरफ खय साई साई सारहाओ हुगली रेन माझी पारगाना बाबा ताको विपुल दा ताको झतो हर गे थापे झतो हर को लगे गे जखन गे जहारे आपे नेला पे अन्याय हुयुक काना आबो बिरुद्धते रड़ हुयुक काना जहाँ लिकाना गे अन्याय हुयुक काना उना बिरुद्धते रड़ सिराय ताबन पे थीर काते आलो पे ताहेन ताबोना आवाज राकाब ताबन पे सब समय नोआ पे दिसोया जदि आपे पे ठीक गिया सब समय आले माने आबो झतो हर गड़ सप्रबन ताहेन गिया और साउते आबो चोट रे जहाँ को मेना को उनको होको ताहेन गिया तहन चेका आले सठिक ले ताहे काना बोले आले पास रे विपुल दा को हे कते को तिंगुइना बोले गे नोना नोआ कामी नो भागी भाबते मिटोइना तो ओना गिलेया जे आलो पे बतरआ झतो किछु रिया गे माने समाधान ताहेन गिया जदि पे नेलदा जहाँ रे भूल हुयुक काना ओंडे रड़ ताबन पे तो आले माझी पारगाना ठेन ले हेले ना मीटिंग लगी और नितो नोडे खय पांडुआ ले चला काना पांडुआ स्टेशन ओंडे मेना को किछु भाई बोन ताको उनको हताओ काते तारपरे जहाँ आबोरेन बहए तिंगुन कानाय उनकिन हिजुआ किन तारपरे आले थाना ले चला थाना रे मिटांग एफआईआर बा मिटांग आरकी परमिशन हताव लगी रैली लगी तो ओना लगी थाना ले चला कि तो आले पांडुआ स्टेशन रे मेना लिया नोडे खट ट्रेन ले सावा चलो नंतर थाना ले हेकना पांडुआ थाना नितो कथा बार्ता चला कना चे चिका हुयुआ
ᱦᱮᱸ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱜᱮ ᱪᱮᱫᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱤ ᱞᱤᱰᱟᱨ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱜᱮ ᱨᱚᱲ ᱟᱵᱚᱱ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ खबर दो दोन कमी करना या तो नितो उनको रे लीडर हिजुक कानाय आर आले हो सेता खय ले मेना लिया 8टा से खय रेंगे बड़ा का लिया जतो हर गे तो नितो होटल ले पांजाय दा दाका जम खातिर चलो तो नितो आले तो रेंगे का लिया दाका जम ले हे काना मिटा होटल रे मेना को नंतर किशोर मुले मुले लांदाय दाय আর নন্তে কিশোর হর হয় নন্তে মিটিং দিদি কয়েক মে নন্তে নই মিটিং দিদি আর না তাইম রে মিটিং ভাই দেব নই মিটিং ভাই আর উনি মিটিং ভাই সোনু আর নই মিটিং কাকিমা ইয়ে দিদি দিদি ছে উনি ভাই জম্বাড়া কাতে ওডক নালে নি তো উনি লিডারে হে কানা পালে হওয়ালে কানা को बार बार तो चलो अंडे चला के हुआ देखा पहले ना उनी परिष्कार भावते क्षमा क्षय हचय हुआ तो चलो সবাইকে সমাজে তোর ভাই মানে আমার ভাই আমাদের নিবেন আমি পায়ে তো ধরলাম যদি ভুল করে ফেলে তাও তোমার মধ্যে এইটুকু ইয়ে হচ্ছে না যে আমি ভুল করেছি এত আমি তো পায়ে ধরলাম যদি ভুল হয়ে গেছে আমরা মুখ বলে ফেলেছি আমি তো বলছি তো পারি কিভাবে অপমান করেছি আমরা অপরাধ শ্রেণী আমাদেরকে পরের টানে আমি আমি বলেছি আমার লেগেছিল খুব জোরে আমরা তো বাড়ি আছি আমি আবার বলতে কাকু কামে চাই আমরা কাকু তোমার লেগেছিল তুমি বয়স্ক আমরা কাকু বলে আমি সমান ইয়ে করে নিয়েছি ভুল হতেই পারে না ভুল হতে পারে কি হয়েছে বললাম তো ভুল হয়েছে না ভালো করে বলো আমি ভাই আদিবাসীরাকে গালাগালি করেছিলাম আদিবাসী জাত তুলে আমার সব ভাইয়ের মতন বোনের মতন আমি ভুল করেছি আর কোনোদিন এই ভুল হবে না আমি তোমাদেরকে জাত তুলে ইয়ে করেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও আর যে বয়স্ক মানুষটার গায়ে হাত তুলেছি ওটার জন্য ক্ষমা চাইছি আমার মায়ের মতো যদি আমি হাত দিয়েও দিচ্ছি ভগবান আমাকে জন্য সব ও যদি মায়ের মতো আমাকে ক্ষমা করে দেয় যেন যদি ভুল করেও যদি থাকে আর কিছু বলবো বলো এরকম আর ভুল না হয় আমার ভুল আর কোনোদিনই হবে না যখন না ভুল সেটা হবে মুখে তোমাদের বলো চক্কর নিয়ে আমাকে মারবে না মুখে বলো সেটা যে আমি বললাম তাই আর কোনোদিন এই ভুল হবে না আমি কোনোদিন এই ভুল কাজ করি না আমি কোনো আমার এই বাজারে আমাকে কেউ আমাকে রিপোর্ট দেখাতে পারে সবাই বলছে তো ওটাই কত ভালো তুমি ঠিক আছে এই ভুল যেন আর কখনো না হয় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আছে হ্যাঁ আমরা এটাই যদি চেয়েছিলাম আমার ভুল হয় তাকে বোন আমি তোর জন্য আমি কান হাত ঠিক আছে কোনোদিনও সকল ভুল হবে না। সম্প্রদায়ের মানুষ থাকে এবং আপনারাও হ্যাঁ, মানুষের যথেষ্ট সম্মান- সম্মানীয় জায়গায় আছেন এই পান্ডুয়া ব্লকে হুম। আমাদের এখানে ভারত দেখাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকেও আছে সামাজিক সংগঠনের পক্ষ যথেষ্ট থেকেও সম্মান সকলেই করি, আছে হ্যাঁ। আপনাদের সাথে সকলের কোঅপারেশন সহযোগিতা নিয়েই এখানে আমরা বসবাস করছি আশা তোমাদের করছি লোক আগামী একটা আমি দিনে একাকে বোন বলেছি আশা ওকে করি তোমাদের আগামী পরবে দিনে আমার এইসব সাথে ব্যাপার আসা নিয়ে যেন কাপড় নিয়ে যাও আর এই সব থানা করি। পুলিশ যেন না তাহলে হয়। এদেরকে নিয়ে মার দিতে পারে। ঠিক আছে সবই যদি ভুল হয় তাহলে ওই জিনিসটা আমার তো গরম হচ্ছে তো কোন মুখে গাল দিয়েছিলে আমার হাতে স্টিল লাগাতে ভাই বেশ, আমার আমি বলতে দাও আমার অত জোরে লাগেনি, আমার আপনার লেগে হয়েছে। গেছে। কোন দিকে তো আমার লাগেনি, হাতে রড অত দিয়েছে, জোরে আমার লাগেনি। লেগে গেছে। আপনার ভিড়ের মধ্যে ভিড় থাকতে পারে এর মধ্যে ঠিক ভিড় থাকতে পারে হ্যাঁ এটা বল যে আমি পান্ডুয়ার কোনো হিজড়ে সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত না আমি এদের সঙ্গে কারো যুক্ত নেই আমার বাপের বাড়ি হচ্ছে টেলান্ডু আমি পান্ডুয়াতে থাকি আমার বাড়ি হচ্ছে টেলান্ডু কথাটা একটু গুছিয়ে বললে ভালো হতো হ্যাঁ বলো যে আমি এখানে সম্প্রদায়ের সাথে যুক্ত না ওটা বলো আমি বইচির মাইদের সঙ্গে কোনো যুক্ত নাই গো আমার বাড়ি হচ্ছে টেলান্ডু আমি পান্ডুয়ায় থাকি আমি ট্রেনে কাজ করি ওরা হচ্ছে পাড়ায় ঘুরে আমি ট্রেনে কাজ করি কোনো ওদের সঙ্গে আমার লিঙ্ক নেই গো আমরা যা দোষ অন্যায় করবো তোমরা আমাদেরকে বলবে আরেকবার মাপ চা বল মাপ করে দাও আমায় মাফ করে দে বোন যদি ভুল করে থাকি তোর বোনের মতন আমায় মাফ করে দে যদি নয় তুমি বলো আদিবাসী ভুল হয়ে গেছে আমার আমি যদি ভুল করেছি আমাকে ক্ষমা করে দাও যদি কেন বলছো তুমি বলো আমার ভুল হয়েছে আমার ভুল হয়েছে ক্ষমা করে দাও হুম ঠিক আছে আমার জন্য যাদের বদনাম হয়েছে আচ্ছা হয়ে গেছে 15 तारीख जहाँ घटना घटा लेना उना पे पे ᱧᱮᱞ ᱠᱟᱫᱟ আর তেহেন নিত ধাবি जहाँ चिको हुईना उना पे ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ तो नितो नडे जहाँ को बन जावड़ा काना नुंकु झतो हर किछु को लेया काटिबो ना जम्मा अच्छा जाय होक सानाम को जोहार तेहेन पांडुआ थाना रे हेज हुई कना जहां दो नुई आरे हुई मोया जहां सोशल मीडिया आड़ा ले तबना जो चलावेन 15 तारीख लोड ट्रेन रे मिटन जहां घटना घटावलेन नुकु गिदरे एनेज हड़ को संप्रदाय साला अब सान्ताड़ जाति को इदी कते जहां बड़ी ए मंतब्य लेदा से बेबड़ी ए व्यवहार ले आय
ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱱᱩᱠᱩ ᱟᱨᱳᱦᱤ ᱢᱟᱹᱭ ᱛᱟᱠᱚ ᱟᱛᱮᱫ ᱥᱮ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱟᱵᱚᱨᱮᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱛᱟᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱹᱲᱤᱥ ᱵᱮᱡᱟᱨ ᱠᱚ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱞᱮᱫᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱤᱧ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱢᱚᱦᱚᱞ ᱦᱩᱜᱽᱞᱤ ᱡᱮᱞᱟ ᱨᱮᱱ ᱯᱟᱨᱜᱟᱱᱟ ᱵᱟᱵᱟ ᱴᱷᱮᱱ ᱠᱚ ᱨᱟᱜ ᱨᱚᱫᱷᱚᱱ ᱞᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱯᱟᱱᱰᱩᱣᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱦᱩᱭ ᱞᱮᱱᱟ ᱯᱟᱱᱰᱩᱣᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱮᱱ ᱵᱚᱲᱚ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱮᱱᱮᱡ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚᱵᱚᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱤᱡᱲᱟᱹ নুকু পান্ডুয়া থানার ওসি ইমিডিয়েটলি হহ কাতে উনকু উনি যাহাই গিদ্রা এনে হড় ট্রেন রে বেবাড়ি কামি লেদায় উনি সঙ্গে সঙ্গে তলাশ কাতে আবো কো সামাংরে সে আবো জাতি কো ইদি কাতে ক্ষমা ক্ষয় হচ্ছে হয়ে কানা আর যে ফার্দার নঙ্কানা কামি কো সে আবো জাতি ইদি কাতে যাতে বাকো রড়মা নিয়ে কথা কো লেই সদর কাদা যাই কোনো অনকানা মুভমেন্ট রে আবরেন মই তাকো যাহা সেদিন কো ভিডিও লেদা আডি সারহাও আর আবরেন সমাজ রেন সে জাতি কঠেন গে সানাম কঠেন গে ইনি নেহড়া যে ননকানা যদি বেবাড়ি কো এটা জাতি কো আবো কো ইদি কাতে যদি কো রড মাগাড় বুনা নুকু কো হ নঙ্কা সোশ্যাল মিডিয়ার তালাতে সাবধাব দহাই তাবন পে আলোপে বতরা আবো কো সানাম হড় লাগি দ আবা সমাজ বিনা সানাম হড় গে মেনা বুনা গড় রেকো তাহেনা গড় গিয়াবন আর নিয়ে ঘটনা ইদি কাতে তেহেন দ ক্ষমা কো খয়ে কাদা ওনাতে নিয়ে ইদি কাতে দমে আলোপে উইহার তাবনা হাপেন দিনে নুকু আবো কো চিতা সে আবো জাতি ইদি কাতে বাকো রড়া আর বেবাড়ি বাকো কামিয়া নিয়ে কো লেই সদর কাদা নিয়ে ইদি কাতে যাহা দারাই খান সোমবার হলো মিটেন র্যালি রেয়া কথা কো উইহার লে তাবনা আবরন মই বাবু তাকো আর হয়তো থানা জাঙ্গে দারাম রে কথা ওনা দো নড়ে গে মুচদিনা দারাই খান সোমবার দো আদো আলোপে হিজু তাবনা নিয়ে কামি হরা দো নড়ে গে মুচদ কিদা মা সানাম কো জোহার টাটা সিনু আর সিনু দিদিরা কো হেলি না চলো টাটা ঠিক গিয়া তোরা সবাই ছোট আমি তুই বলবো সবাইকে চল সাবধানে পৌঁছাস সবাই जहाँ सुर सुपुर रन को तहेगा उनको तो चलाओ ना आले तो मेमारी ले चला और दमेले लांगा ठीक का ना तो नहीं तो ट्रेन ले साबा और तहेना वीडियो दिख नोडेगी मुझे दस से सीता रे उडों काना ले बांग जम करते नोडे होटल रे ले जम बड़ा का जाय होक आले जहाँ मेन प्रॉब्लम तहेगा ना ना मिटो ना जाय होक तो सोमवार हेरिया और कोनो दरकार बनवा नोआ दो नोडेगे मुचुत का पे उनी खमाय खय कादा नोआ दादा नोडेगे चाबाई ताबन पे নোয়া নিয়ে আর কোনো রকম কোনো ইয়ে কাতে লাভ বানোয়া তো যাই হোক তাহলে না ভিডিও তো নৌকাগে মা এন খান জোহার আমি এটা কথা আপেকো ঠেল লেদি না মিনা যখন কে আপে নৌকা যাহাই অপমান পেয়া করছে বাং যখন কে আপে যাহাই কো অপমান পেয়া কি যাহানা আপত্তিজনক কো মেথা পেয়া সঙ্গে 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 নোয়া বিরোধতে আপে আওয়াজ রাখাব পে তেহেন নোয়া আওয়াজ রাখাব হুয়েন বলে কি উনি ক্ষমায় খয় কিদা আর আপে হো নুনকা রিয়া চেষ্টায় পে পুরো মুচা থির দো আলাপে তাহে না